ହେଇକି ଯଦି ପୁଲିସ ର ଇନଫର୍ମାଟ ହେଇକି ଯଦି ଆଗୁଆ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବୁ ତାହେଲେ କଣ ତାର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହଉଛି ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେବ ବୋଲି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଏ ରାଜଧାନୀ ବୋଧେ ବିହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଗଲାଣି। ଚାରିଆଡେ ପୁରା ପୁଲିସ ଛାଉଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଛାଉଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଯୋଉ ମାରାଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ପୁଲିସ କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଖବର ଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋଉଠି ଭୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପୁଲିସ କି କହିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପୁଲିସ କି କହିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। पुलिस ऑफिसर मान पाखे परिप्रकाश करें एवं तार फलस्वरूप जो व्यक्ति आज हत्याकांड कला जो भाव मरणतक मारिदे गले मारे 21टा चोट पकई मारी विभिन्न जगह देखिला आपनकर मुंडटो आरंभ करे छाती आरंभ करे हाथ आंगुठी भी मध्य काटी देइचते एवं बेकटा पूरा काटी देले से बडा जो हत्या करा गला। कारण ये जो मुख्य आसामी के किछि दिन तळे पुलिस की इंफॉर्मेशन दे ताकू गिरफ्त करैतला एवं ता परिवार पूरा मिसिकरी से 5 तारिख दिन जेल बाहर छे एवं ये हत्याकांड पछरे छिए ता स्त्री एवं परिवार बाकी सुपर किलर मान को आनी करे हत्या करा गला। हमें या द्वारा उपलब्धि करछु जे जदी जणे पुलिस रो मित्र है कि जले पुलिस रो इन्फॉर्मेट है कि जले आगुआ में इन्फॉर्मेशन देबो ताहाले कोन तार आज प्रश्नवाची होची तार जीवन को से बलिदान देबो बोली अछि आज्ञा। जदी खोद राजधानी रे आज वर्तमान चलिछि पुणे हम देखते प्रवासी भारतीय सारा देश विदेश रो भारतीय बने आछते एवं एटी कोडा प्रहरी अछि प्रधानमंत्री आछते आज राष्ट्रपति आछते आमे देखिबे जे चारियाडे पूरा पुलिस रो छाउनी किंतु पुलिस रो छाउनी भितरे जो बड़ा भावे अमानुषिक भावे जो हत्याकांड करा गला जो मारा गला एवं से जो पुलिस की जो बड़ा भावे खबर देला बोली ताको मार दिया गले सेति पे आउ लोकमान के भितरे वर्तमान आउ कोठी भरे जागृत हेचे आउ वर्तमान केही पुलिस की कहला को साहस करिवे नाही। जदी आमे पुलिस की कहबो ताले हमर मृत्यु सुनिश्चित। या देखि करे आमे माने समझते यार उपयुक्त न्याय हवा आवश्यकता আছে। कारण आपण देखते गोटे छोटिया परिवार तार परिवार रे छोट छुआटी कोणा छुआटी आपण एलकेजी पाठ पढुचे ता बड़ दीट झिया छोट जेटी एलकेजी पढुचे बड़ जेटी सप्तम क्लास पाठ पढुचे एवं ता परिवार को वर्तमान न्याय दबो केस। कारण या द्वारा ए षडयंत्र पछरे को माने अछते कारण हत्याकारी तो जे हत्या सुपर गेला हत्या करला किंतु षडयंत्रकारी को माने हत्या करते तार षडयंत्रकारी मान को धरिया आवश्यकता रहिছে एवं को माने इंफॉर्मेशन काना कॉल डिटेल रिपोर्ट आपना सीडीआर काढिले कॉल डिटेल रिपोर्ट समाकर सब काढिबा दरकार। हमें पुलिस की इंफॉर्मेशन देला बळे ताकू को माने फॉलो करते एवं से के जाने दे ये करे वाली। कारण आपण देखिबे एक्साइज डिपार्टमेंट तदंत करिवे पुलिस डिपार्टमेंट तदंत करिवे सबुटरो ए जो आपन सहयोग न्याय और भेग अधिकांश से सबले इंफॉर्मेशन आगवा दे अग्रिम इंफॉर्मेशन दे एवं तार आज फलाफल स्वरूप पुलिस सुरक्षा न देवा द्वारा तार आज हत्याकांड घटिছে। प्रश्नवाची होचे जे आमे वर्तमान निजुक मध्ये सुरक्षा बननाउ साधारण लोक भी सुरक्षा बननाते। कारण राजधानी जदि खोज राजधानी ऊपर बीच रास्ता रे एबळा भाव हत्याकांड हम सकाळ बेला खरा बेला गोडे गोडे हाटचते संध्या बेला हाटचते तार लोक निरापद रहिबे केमती प्रश्नवाची सृष्टि होची। एनु करे तुरंत यार सविशेष को माने योजना करे को माने हत्या पत्र अछंते एवं को माने अछंते एवं दृष्टांत मूलक भावे एमान को इनकाउंटर करा दो एमान के इनकाउंटर करा दो एमान की भविष्य में चेष्टा करबेनी ए बाड़ी को मानुष कांड करे बोली 21 हजार हाइचंती खिनबिन कर देछन आखि तो हाथ तो मुंड तो चारियाले देखो भी काटी देछन। तेन को जणे परोपकारी जणे हृदयवान जणे सड़क सेवा करे एते लोक देखते स्वीपर और स्वीपर भाई बहन मोर कांड काई कांदुचंती। कारण ये सकाळ उठिले लोकमान पेट पे रोजगार पे मते बाहर आसे एवं ताको अंचल केमती निशा निवारण निवृत्त रहिबे तार पे मते से आगे आसे। आज फलस्वरूप तार दुटा छोट कोणा छुआ ता स्त्री ता परिवार
ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରକୃତର ରହସ୍ୟ, ପ୍ରକୃତର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ହେଇକି ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କି ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲାଣି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ କି ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସର ମିତ୍ର ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡର ହେବେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଣ ରହିଲା ଆମର? ତେଣୁକରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ଆଗେଇ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତା ପରିବାରର 2ଟା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଏଲକେଜି ପାଠ ପଢୁଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ପଢୁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଏବେ 20 ଦିନ ତଳେ ତା ବଡ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଦାଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ, ତା ପରିବାରଟା ଏକ ପୁରା ସମତଳରେ କ୍ରନ୍ଦନରତ ପରିବାର ଦୁଃଖମୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଏ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ବିହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଗଲାଣି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଥିରେ ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନେ ତାର ଅଲଗା ବେଳେ ଆମକୁ କଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ? ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସର ମିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ ଇନଫର୍ମେସନ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯଦି ୟାର ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଢେଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାକୁ, ଆମର ତା ସହଜ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି କରିବୁ ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତା ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ 7 ଦିନ ପରେ ये आंदोलन को आहुरी तीव्रतर कराहब, राजरास्ताକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତା ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇଛୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଆମେ ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ଆଗେଇ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।